Avant de salutations à vous tous qui nous suivez de partout, c'est son rival, votre humble serviteur. Nous saluons en passant tous ceux qui nous suivent à travers www.nousleschombattants.com, vous qui nous suivez à travers l'œil de l'église du pasteur Salomon. Nos salutations à vous qui nous suivez à travers le Collet à Congo TV des Placides de Jésus et puis BFDI à toi Placide de Jésus. Des salutations à vous qui nous suivez à travers Congo et Lobby de JBS, le mannequin du média, et vous qui nous suivez à travers Diaspora du Bourg des Sangs rival. Ah oui. Ça fait presque une semaine, Albert Mukendi nous a laissé, vraiment paix à son âme. C'est un monsieur, Oyo a même batubele vraiment na combat. Aza mutoyo a bundeli mboka mingi, muto na souci vraiment ya mboka. Muto vraiment lelo Oyo, kozanga mutu ya boye. Eza perte monene pour la diaspora, perte monene pour les Congolais, perte monene pour les combattants. Yango lelo nazo yambela bino un grand combattant, ya solo aza moko, ya ba banda masolo a combat dans monde. Parce que quand il faut parler de l'Angleterre, tout le monde pour combien utande kuna. Grand Sankara. A perception au témoignage vraiment Albert Mukendi. Il a qui toujours naïe. Azalaki toujours pembeni na ye, ayebi très bien. Alors si manango to beta masolo mboka kanenge zalaka. Bonjour Grand Sankara. Oui, bonjour Sans Rivan. Bazola nous na kono sur monde. Albert Mukendi tiki biso liloba nous anango loba. Oui, merci Sans Rivan. Vraiment nous a touché nous a choqué na disparition vraiment. Il y a un combattant et activiste, il y a droit de l'homme à travers le mouvement Naé à Congolese Rights. Albert Mukendi a sali action ébélé en Angleterre. Albert Mukendi a aidé les Congolais ébélés dans le cadre des droits de l'homme. A pesi bango bamikanda pour que bazwa séjour na poto pour na bawe bazaki rejeté pour na basile. Mais il a intervenu côté Sabango, espoir que à travers humanitaire, ils ont ba faveur moko ba humanitaire na poto et puis abandaki ko landela yango à travers mouvement oyaye ya Congolese Rights. Donc azala ki moto yo de temps en temps en Angleterre batoyon surtout ba yebi que ngai soki na organiser marche té c'est Albert Mukendi. Albert Mukendi ba marche presque nyonso oyo ebandaki ko tenir na ambassade ya Congo na Londres ezalaki Albert Mukendi. Azalaki moto moko azalaki na ba initiative, azalaki moto moko abandaki kotelemela koyeba ko revendiquer ba droit ya peuple à travers son mouvement ya Congolese Rights. Donc il était aussi un combattant parmi nous parce que tout le temps il y a presque Europe mobimba Albert Mukendi, tout ça qui na Belgique. Almat Ngula Koufi a organisé une marche. Tout ça qui n'a pas postage mais marango de Londres jusqu'à Paris. Tout ça qui n'a donc Aza Moutumoko a sali Oya Kokaki Kosala pour que le peuple congolais ait quand même revendiquer quelque chose de la part il y a peuple naïe na Congo. Et sur le grand Sankara naïbi ba combattant. Combattant za moto abangaka te, combattant za moto sans avoir fièvre aux yeux, alobi moto aboma chebe ya nani, oya aboma matungulu nani, mais Grand Sankara nani abomi Albert Mukendi, nani o empoisonné, nani o aza suspecté, soupçonné, combattant bangaka te, vraiment yebi sabiso parce que c'est la moto moko mokili yebi nango. Alors si qu'on a lingi vraiment o aider peuple congolais balanda biso nani aza suspect na liwa ya Albert Mukendi. Oui, premier suspect na liwa ya Albert Mukendi, tout le monde le sait. Ezali bateau tozo bundisa bango, bateau bazo bundisa biso, balingi bateau la biso m'appeler, ezali ba Rwandais et bateau qui tolu ba Rwandais a travaillé politique kanambe, et politique kanambe au monde a travaillé politique kanambe ya Paul Kagame. Il faut pas oublier que Albert Mukendi et moi-même tozala ki mobilisation moko o ezala ki vraiment général o ya Paul Kagame na université à Oxford. Naza siro yebi yango oyo to bwakela ki Paul Kagame Bamaki et Albert Mukendi Nazalaki Moutou a sengaki autorisation
et humiliation wana oyo Paul Kagame azwaki, je suis sûr ils peuvent faire partie à élément déclencheur ya koyeba ki Albert Mukendi à travers l'action na ye ya makasi oyo zalaki. Donc on était avec lui à Oxford et là on ça qui impacte le monde entier et là qui humiliation monene pour na Paul Kagame et au monde ba Rwandais na Congo peut-être ba kokaki ko ndima humiliation na le cas inaperçu. Peut-être en vouloir dans Albert Mukendi, ils allaient suspect numéro 1, il y a Hippolyte Kanambe. Suspect numéro, en fait, parce que entre nous les combattants, oui, comme ça mabé. Parce que entre nous, tout le temps, il y a un problème d'abisso, mais jamais tu koki kolinga ko éliminer deko ya bisso moko, o ya zo bundana bisso, quels que soient les problèmes, mais toujours bundana bateau yo. Congolais. Pour moi, je crois vraiment que suspect numéro 1, Ezali Kabila n'a pas Kagame. Et voilà que police et les autres investigation parce que qui monaki doucement dans la chambre là la peut-être souffler qui poison à 4 ou bien gaz moko toxique souffler en place à la ka yango de qu'on a vu ça là qui jusqu'à Aziliwa. Mais un message pour le moment, la minute où les grands Sankara Zali, na Londres, en Afrique du Sud, pour la mission au Nayaki, il y a qu'à mobiliser toujours, qu'à répondre à l'invitation, à un rendez-vous en Afrique du Sud, parce que c'est important. Nous à Londres, que nous sommes ensemble, les grands Sankara, nous avons toujours la position où le Bango Bazali à Matanga, malgré démarche nazo sala mais na kati quand même séjour nanga awa pour que la semaine prochaine à Londres na zali longona bande konanga ba combattants à Londres pour que toi bandenge nini to ko sala pona ko kundande kona biso na honneur comme d'habitude parce que yebi ba combattants à Londres bazala na initiative ya ko honorer ba oyo bazo kwea na front. Les combattants nabiso bazo kufa na front to honoraka bango bazala na ba honneur militaire bazala kana ba honneur moko oyo esengeli na combattant nyo surtout azo bundela mboka. Alors je serai de la partie de la semaine prochaine à Londres pour que na participer vraiment na ba organisation et surtout na ba cérémonie nyo surtout salaka. Vraiment, merci beaucoup. Je crois que pour le chapitre Rwanda Nazasir na matanga ya Albert Mukendi, tokoye bape vraiment na komona présence ya papa nabiso Honoré Ngwanda. Honoré Ngwanda vraiment, je crois que jour ya matanga à cause la vraiment wana et kosa la pe bien makasi po to mona pe ba matanga belé, to mona ba politicien, to mona ba poids lourd, to mona ba te belé ba assista et ça la pe bien makasi. Cette fois-ci nous aimerions aussi pour la première fois dans l'histoire, tout le monde a vraiment na matanga vraiment ya congolais na poto combattant munene papa Honoré Ngwanda et Kosala Biso bien makasi ordon pambu zala prudent. Oui, on pour ce n'est pas une grand Sankara, ya solo vraiment grand Sankara. Tout le monde a une chaîne à télévision. C'est une grande chaîne à télévision Awa et ça un satellite. Je crois que Grand Sankara Yamba qui est message dino mema qui na émission Oyo Bayamba qui na chaîne à télévision total na minute. Oui, ils allaient message kaka ndenge na lobai que non makambo na biso ba congolais to banano ko lobelango biso moko to bandako kota na ba milliers oyo to koki ko gagner opinion. Opinion est important. Bien sûr, tous ça l'entrevue na ba YouTube, ils allaient contribuer à contribution monene. Oyo les lopé ba médias sous ba comme kota na kata ba Facebook na ba YouTube kota la ba vidéo na biso mais ils allaient qui est important aussi ko kota na ba médias internationaux. Oyo les lo ils a suivi partout dans le monde pour que ba message nini qu'on peuple congolais ont lancé. Qu'est-ce qui se passe chez nous au Congo? Yango les grands Sankara na joie initiative wana ko bandana de l'Afrique pour que to keni nango na poto. On est Afrique za mboka na biso za continent na biso. Alors opportunité zo maki ke non to bandana no ko sa mobilisation na pays local Afrique du Sud o eza ba média makasi o ezali ko faire face na ba média zo le kaloko na ba BBC, lokola tout le monde na ba France 24 et tout ça, ba Al Jazeera. La chaîne de la télévision en Afrique du Sud est à niveau donc ils allaient dans la catégorie il y a
média wana eza makasi mingi. Alors et ça li grâce wana yango tozo lobelango na lingaki cette fois-ci kozala ngamoko te parce que moni la première fois nazalaki ngamoko, mais cette fois on a eu pe invitation na non il faut na benga advocate au moni moto yo lelo koti na makama Kongo lati makama ba Kongo na cadre des droits de l'homme pour que à défendre droits de l'homme au lelo Congo soit disant ils allaient membres moko na kati ya commission des droits de l'homme mais tala lelo ndenge baza ko bafouer na Congo ba droits de l'homme ba droit ya ba peuple congolais ko gazé donc boire ba gaz lacrymogène na kati ya église ko boma sans pitié et surtout même ko longola ko déshabiller ba sango wana c'est inacceptable. Alors to salaki que de façon que to pesa une image wana na ba sud-africain et puis to banda action moko juridique ba action penza ya ko funda bato wana na ba instance lokola ba Union européenne, Union africaine, SADC, ba organisation ezali régionale to banda ko funda nano Kabila parce que la plupart ya ba pays oyo bazo soutenir Kabila ba mo baza ba dictateur mais to dénoncer yango na ba organisation wana comment se fait-il que non mutaza sans mandat azali ko boma peuple oyo ya yo aza censé ko protéger et que bino bozo lobelo côté voilà nécessité ande qu'on a biso advocate tous ces oyo lelo azali ko défendre droit ba congolais et puis ande qu'on a biso azali moko ya responsable ya ba diaspora de l'Afrique du Sud azalaki na biso pour que ya banal siko koloba c'est que le Congolais de l'Afrique du Sud bazana ba problème ba Congolais de l'Afrique du Sud bazana ngo balingi vraiment que nous Afrique du Sud ezala involve na makambo oyo bazo maltraiter ba Congolais awa en Afrique du Sud bazali emprisonné ba mususu bazako pesa bango mikanda te mais ba Éthiopien soki baye ba pesa bango mikanda ba Indien baye ba pesa bango mikanda mais les Congolais bazali ko binisa bango. Comment expliquer moto akimi mboka na ye aye na kosenga asile mais boza ko imposer il faut un passeport pour que ba pesa ye quand même moi ce jour ya bazo pesa wana ça n'existe pas moto akimbi bitumba aye ko bon manozo senga que non il faut un passeport mais oui combien ça coûte un passeport et à cause ça la procédure la passeport ngo ndenge nini donc voilà un peu et loko nini ngana zaki nango besoin na ndeko na biso wana parce que ya yebi bien o eza oleka awa na kati ya communauté ngana za na Londres nazali quand même na opportunité na na contact na ba média wana ya on a linga ki tout le monde tous ensemble pour que to passe un message wana ensemble pour que opinion et Afrique du Sud tout comme ba leader et na ba parti politique oyo lelo bazali censé ya occuper makamba Congo ba mekanano ko ça ba débat na parlement ba mekanano ko interpeller président na bango comment qu'est-ce qui se passe comment pays lokola la Congo ba officiel nyon surtout ba banda koya awa sans visa mais excepté les Congolais oyo bazo bomakuno bazo kima awa et na biloko oyo baza koya nango na bambongo oyo baza koya nango ba mapango bazo somba donc bango baza complice na malheur à peuple congolais mais biso to bondeli ba sud-africain biso to aider sud-africain Mobutu a aidé Mandela pour na prison a benga Peter Botha na Guadeloupe pour négocier sortir Mandela et nous surtout on est balokeli biso tout simplement parce qu'il y a un homme et zanini et ça Zuma zo protéger Kabila mais je crois que pour le moment Zuma ça sur un contrôle à ANCT contrôle ANC ça pas Cyril Ramaphosa il y a toujours push que Cyril Ramaphosa a la connaissance de makambo le Congo pour qu'un jour ameka commettre fin na souffrance du peuple congolais et to collaborer ensemble pour que Afrique du Sud na Congo tout ça là ba content moko ya développement ba projet agriculture ba projet ya ba infrastructure lokola ba nzela ba service public et tout ça des locaux les grands sankaozomon na de temps en temps na ye awa poto kokeneso pas ba mindelité ba français ba belge ba tout ça ba tona baza ko escroquer biso ba mbongo bazo defisa biso toza ko futango nyongesi la kate des années ozomon ba chinois ote to kopesa bino oboye tout ça mais so yebi eloko zo le kana c'est ba chinois wana bazo bénéficier plus que biso ba congolais alors au moins entre nous les africains lokola l'Afrique du Sud tous en coopération moko ya malam 400 en fait 2000 km dans le Mombashi n'est-ce pas et ça nanzela makolo déjà tokoki déjà ko za na facilité à importer ba machine ou ba biloko ba ça la banzela tout ça l'agriculture élevage tout ça la
hôpital, il y a bien Afrique du Sud des Andes, un standard, parce que nous avons des Congolais, surtout, pour se faire soigner. Alors, surtout, ça arrive à des préoccupations dans Zanango. Et qu'aujourd'hui, vraiment, na lingaki kaka ko expliquer batou parce que mission il faut balandango ba bien anglais ba comprendre mais audience on les a menés ba eloko ni tozo sala vraiment merci na mingi na ba kolanda émission na pour la deuxième fois parce que la première fois nazala qui a son rival. Vraiment merci beaucoup Lolo vraiment derrière Bilili merci na patrimoine Azali Moko na sponsor il y a maison sans rival. Avant qu'on puisse vous balancer vraiment ces images, j'aimerais bien que Grand Sankara, mon invité, qui dise un mot à propos de toutes les actions que Mosengo est en train d'organiser. Est-ce que ça va aboutir à un résultat positif ou au fiasco? Parce que l'essentiel, c'est d'atteindre le but. Le but, c'est quoi? C'est le départ des Kabila, c'est la chute du régime. On peut bien organiser toutes formes d'action, des villes mortes marchent, oui. Mais quand on n'arrive pas à l'objectif, donc tout va vraiment tourner au fiasco. Grand Sankara marche le 16 février. Batou. Le 21, le 31, le 21, c'est quoi le 16 février? Est-ce que marche on est cause à la et qu'on peut ça vraiment résulter madame? Oui, merci sans rival. Je crois que ce qu'on a dit aux États-Unis, Martin Luther King a libéré les États-Unis dans l'esclavagisme, mais l'esclavage, il y a une mobilisation, il y a qui prêtre, hein, en fait, évangéliste ou tout ça. Ils ont fait ma casse. Les Américains ont bondi dans la non-violence. Si ils ont quitté, ils ont une révolution. Et révolution les Congolais, ils ont plus que les Américains parce qu'ils sont en Europe, ils sont en Congo, mais l'église, ce qui est côté dans Makamboyo, il faut y aller. Ah, en Afrique du Sud, c'était la même chose. Desmond Tutu, il a fait la même chose. À involve l'église, Nabitumba, il y a apartheid. Vous comprenez? Après ce qu'on exemple, on a mis balai pour y avoir suite nango, il a dit que non, Afrique du Sud, ils ont qui libération. Et États-Unis, ils ont qui libération, il y a esclavage. Pourquoi? Parce que bato ya nzambe bakotaki na kati ya makambo oyo boy. Mosengo ayebi yango. Sans rivage, je t'assure le coup la Mosengo à côté makambo oyo. Kabila ayebi que non mikolo na Congo eza ya kotanga parce que tozo landa oyo azosala ba scénario wana te moni Mosengo a poussé le quoi bazolo ba église catholique sali miracle lobisi baba Kabila a fait 5 ans sans conférence de presse mais na pression wana akomi kolinga ko distraire batu na ba makambo azolo ba azosala ironie moko ya soni, cela veut dire que asali moto moko ayebi ka perdre motu na ye. Mais ce qui est vrai que ayaki na rébellion, ayebi makamba démocratie, ayebi makambo ya droit de l'homme parce que ayaki na minduki Kabila boma batu, olongwa na Rwanda ti ba koma na Kinshasa, il a beaucoup tué. Alors mutandengi wana boko yebisa ye alongwa na pouvoir na malembe, akolongwa te, mais avec pression ya Mosengo, na nzambo ya biso. Tozo kende na malembe. Toko zela o ba élection zo tala biso te sans rival. Kabila ko organiser ba élection te. Tala moto lelo aza censé que non. Soi-disant, enrôlement et bandit aussi les Sili, mais à Satan n'a retenu mon côté à quoi n'a libéré les prisonniers, n'a tiré les policiers, la libre pour s'organiser pour l'élection. Donc, Azali, pour intensifier la stratégie, il y a pour opprimer le peuple congolais. Alors, nous avons organisé l'élection comment? Peuple congolais et puis les occidentaux savent que tout ça ba stratégie wana bazana besoin ya Kabila pour piller les choses au Congo na biso bien mais biso to kotika dans sous tante mboka isa ya biso nous allons nous défendre jusqu'à la dernière énergie pour na ko défendre bato oyo peuple ya biso peuple nanga oyo bazana Congo na Bukavu na Goma na nini tout ça ba kozala na paix un jour parce que ezali mission Nzamba Pesibiso pour nous défendre bango et Mosengo a représenté quand même les lots congolais surtout na coin surtout la République démocratique du Congo a vu que Mosengo
na ekofolelo bakoti baza bato nzambe pour défendre le peuple. Bien sûr, vous mettez un point moko tout ce na 2 minutes seulement pour tout lancer image ya émission au te koleka. Il y a un point moko to bossa na kayango mingi to lobela ngo mingi te eza point ya basi. Mibali na basi na Congo, moi je crois que nombre ya basi leki ya mibali ne belé. Mais à ma grande surprise na masolo ya politique basi baza vraiment activité. Surtout le bitolo bana opposition lelo peut-être bakotanga ka Eve Bazaïba. Kaka Eve Bazaïba sur le terrain. Mais toutes les femmes congolaises, elles sont où? Basina basia ba congolaise bazawat kaka Eve Bazaïba sur proposition ça la ngona nenga malamu to na nenga bosolo to yebite. Alors toke na bayibazo bundela mboka en Afrique du Sud, basi bazakavement inexistante. Na ba Congo, on a sur 100% mibali, comme on a basi à 15%. Mais pourquoi basi na biso? Qu'est-ce qu'on peut faire pour que basi ba kota vraiment activement ya combien cause la bien mingi parce que basi ba maman tango ba télémaka et ça la que loro mususu na mona marche moko na pays moko Afrique ba maman mikolo ba téléma na balabala ba longola na bilamba en tout cas et ça l'impact. Na mindele pe to mona pe ba mindele misusu ba photo mususu ba laksaka biso ba longola na bilamba. Mais bah, maman n'a pas congolaise, bah, c'est indifférente. Pourquoi? Alors, merci pour la question, Sarival. Je crois que la question est simple. On a compris cet exemple. Il y a une stratégie parmi les stratégies de Zouaki pour lancer le mouvement de combattants. Il y a une stratégie à Kolongwana distraction. N'est-ce pas? Kongola, on a distraction. Il faut l'autoper sa priorité dans la Makamamboka. Et ça qui parmi la stratégie de Rwanda qui a distraire le peuple congolais pour que ba maté ba congolais pour congolais qui pembo kana été ba maman ba kangama na ba église et oyebi makambo ya église wana 93% bien 95% je peux dire même 98% il y a bandimi il y a ba église de réveil et ça basi na biso. Et basi baza na ba condition lokola baza ko imposer bango basi il faut pas même mibali na bango na église au monde atawe pas na bino na Afrique du Sud c'est la même chose okoki ko contredire ngaité voilà faiblesse place nini ba maman na biso lelo ya Congo bazo koka ko bundela mboka na biso te pourquoi ba kangami na ba église ba pasteur bazui basi na bango basi na biso en otage et basi lelo so ba koti na église ba pasteur ba komi ko inculquer père nakata basi na biso o mobali na yo atembola boyete nzamba loba toute autorité vient dédier tout ça il faut kosambela tozo mona partout les églises qui bangiste les églises de réveil to moni yango basi batondi na ba église ba obundela mboka ndenge nini tala lelo biso mibali tozo bundela ba mama na biso baza violer. Et ça, bangonde, ça va victime à liboso. Maintenant, les bakangami na l'église, ba mukuna, ba église, ba soni kafuta, ba kankenza, ba kizamina, ba sina basi au moni bango ba toni na l'église. Ba kosa la politique ndengeni. Exception, ils ont raté pour baloba que il n'y a pas de règles sans exception. On s'entend comme à Bazaïba, c'est exception. Et en dehors de ça, sans rival, je trouve que la décision de combattre qui a bannir l'église, les politiciens, c'était cause de distraction, cause il y a distraire, maman na biso bakangi bango en otage, baza victime ya ba pasteur. Yango ba pasteur wana ndenge ka bosala kiawa. Faut qu'on bête bango, ko banda ko bête bango penza mutakalisation en plein air. Parce que oyo bazo sala na ba maman na biso, bazui bango to ko ba esclave hein. Ah oui, vraiment, merci. Mot de la fin, tout comme vraiment Nasuka. Je crois que Bandekonyo Sobozo la Nangaibo Inangaïté, mais opération Kokanga Église, il y a un pasteur collabo et ça continue. Lobby dimanche, Bandekona Poto Bokoyoka Voice sans rival à couper ça, porte-parole, il y a diaspora, puis il y a combattant. Lobby dimanche, na Koueno Soya Monde, et la Nazi, na Singapour, na Chine, na Japon, et si quand nous église à Sonika Fout Ezali, il y a louange Ezali, il y a Ngalasi, il y a Mukuna Ezali, il y a Kankez Ezali, Bokanga Yango. Alors, grand Sankara, mot de la fin. Oui, merci, sans rival. Mot de la fin, Ezaka, que Nazali vraiment que tu as un message on a combattant à Londres très précisément parce que Bangonde a touché de près pour la disparition de l'un de nous, Atikibiso Albert Mokendi.
et de tous les combattants à travers le monde, parce que Albert Mukendi a sali mobilisation à travers le monde. Azalaki mokokat nabiso, mais kaka loko andenge tout ça qui na Major Mbenga, les grands Zingankou, na papa nabiso, papa Jacques Bwangata, Toliki et Paï Ndombele et le reste a mérité honneur wana ba combattant. Et un jour à cause de la pandéon autour de na Congo, parce que les victimes, les leaders nabiso, les révolutionnaires, autour de la pandéon na Congo pour que la cimetière spéciale pour na Bundeli Mboka des places autour de Lango et parmi bateau ba okundamana honneur na Mboka nabiso. Vraiment les grands Sankara Kalami qui étaient na Londres pour que tous les longues bandes konanga. So ibozo monangai na matanga te parce que nazali na Londres te, nazali toujours en Afrique du Sud. Kaka na makamamboka nazako ya ça tourisme te, raison pour laquelle nako ça sont arrivé à la balancer ba image wana. Et puis nazali na Durban, ba image à Durban ils a déjà na YouTube pour nako mobiliser ba combattants bazaki na Durban parce que nazali na mission kuna na rendez-vous mo kuna pour na ba officiel et na profiter qui pour que nakutana ba combattre à Durban. Vraiment tous en mawa mais toi campiko pour que combat la lutte continue. Toujours continuer bitumba moto ya kwei to lokotier o ya kufi to kundie et to continuer bitumba na biso jusqu'à la libération. Vraiment na pesi ba combattre surtout mbote peuple congolais mbote na Kinshasa na partout espoir. Tout ça toujours un espoir parce que Congo est en Mboka Nabiso, espoir que tu récupérer Mboka Nabiso un jour. Et tu es vraiment à Londres parce que tout ça, il faut prendre matanga de Nabiso à Londres et tout le monde en a. Merci. Merci, grand prêtre maire. Patrimoine qui toque belé car le média Medina moi suis Oya Sokolaka Namiliki. Merci vraiment Lolo derrière la caméra, merci à vous tous qui avez prêté attention à cette tranche. Je crois qu'on va pouvoir nous balancer les images du grand Sankara qui a été vraiment à côté à journaliste et Mboka Oyo pour défendre Mboka Nabiso Kitoko. Congo a besoin des gens pareils. Congo a besoin de bateau mutueuse Kosala. Le grand Sankara bateau Oyo non seulement mutueuse Kosala mais mutueuse na souci ya mboka poser na batu misusu mitupe eza kosala lokola ba bocha ba docteur en droit mais au monde na makambo etali mboka vraiment permettez-moi les mots je n'ai pas la culture d'insulter mais oyo kaka vraiment véritable zoba o balo ba benga chijingi chilwa na makambo etali mboka donc au monde maki mboka nezo kende kabina zo teka mboka na ba Rwandais makambo ki mabe bazo boma bande konaye il signe oya signa vraiment ki baboma ba luba na kananga na tangu ya makambo kamo ena sapu eza ba Boko Samba Nabakle Kankou. Merci. Tol Baba la section image à Grand Sankara. Tokutani Malayasima Ingeta. Welcome to Africa Tonight. My name is Yoro Tubuelo. Now this is a special broadcast on the Democratic Republic of Congo. The civil society groups and human rights activists in the Democratic Republic of Congo are calling for sustained pressure on the country's president. Now this comes after the protest demanding Joseph Kabila to step down and took a deadly turn in recent years. Kabila, however, seems to be reluctant to hand over the reins and many claims he has resorted to using delay tactics that postponing the country's elections. President of the Democratic Republic of Congo, Joseph Kabila, still remains in power. The opposition says he's been defiant in handing over the reins. Kabila, on the other hand, says he cannot allow the republic to be taken hostage by a fringe of the political class. Nous avons été plus confrontés à une agressivité, à une réaction hostile de certains membres de la police et certains membres des unités de l'armée qui étaient préposés dans le dispositif de sécurité mis en place par le corps électoral qui ont, à certaines occasions, pu utiliser certaines de nos équipes. An agreement was signed in October 2016 that presidential, legislative and provincial elections would be held in December 2017 at the latest. But Kabila now says he intends to stay in power until December 2018 to account for delays in voter registration. The elections are scheduled for December 23rd. Mais comme en 2006 et en 2011,
résistance farouche. Une The Congo's main opposition group, known as the Resemblement Coalition, say Kabila and his government institutions have lost all legality and all legitimacy. They have called on the international community and all Congolese citizens to no longer recognize Kabila as the country's president. Au président Kabila nous demandons une chose simple, c'est juste un acte de bonne foi, dire que voilà, je suis arrivé au terme de mes 2 mandats, et bien je ne serai pas candidat prochainement. Je crois qu'il doit simplement annoncer à ce peuple qu'il ne brillera pas un autre mandat en dehors des mandats fixés par la Constitution. Congo's Catholic Church says more than 3,000 people have been killed in violent clashes between members of security forces and so-called rebels in the central Kasai region since 2016. The UN estimates that about 1.7 million Congolese have been affected by the violence and that 200,000 have been internally displaced. In January this year, at least 7 people were killed across the country after security forces reportedly fired tear gas, rubber bullets and live ammunition at demonstrators in the capital Kinshasa. About 120 people have been arrested by security forces. Nous avons eu en nombre pour 2017 6400 et quelques violations des droits de l'homme sur l'ensemble de la RDC. Exactement 6497 violations sur l'ensemble de la RDC, qui est une augmentation exceptionnelle. Africans have largely remained silent about what is happening in the DRC, with the African Union merely expressing its concern. Meanwhile, the European Union and the United States have been applying targeted sanctions at top officials in the country in order to pressure the DRC towards elections. But things seem to be having little impact. Even when Kenyan President Uhuru Kenyatta met South African President Jacob Zuma, DRC topped the agenda of the Mr. Jean Abwaswa of the DRC Diaspora in South Africa, and also Mr. Didier Isia, President of the CCP, comes straight from London. And also we have Advocate Tuzen Bempe, who's a political analyst and human rights activist. Now, gentlemen, I want us to start talking about what Kabila did when he held a press conference in an apparent response to the international condemnation of the violent rule of the Catholic Church members and the Gypsy protesters to prolong stay in power. Let me start with you, Mr. Boss. Well, Mr. Kabila didn't say anything that is relevant to the Congolese community and to the Congolese people because factually it does not even know the history of Congo to start with. And it's a shame for a president, somebody who calls himself the president, to be saying things that he ignored. And we want Kabila out of that country as soon as possible because it does not even respect the same constitution which he asked the South African government to help. I've said it a countless number of times that constitution was drafted here in South Africa in Sun City and Pretoria, signed on the 2nd December 2002. And until now, it does not uphold the legislation that is in that constitution. And it is about time that we are fed up of Mr. Kabila. He must just step down, leave our country and go back to Rwanda. To say it now is not even Congolese, and this we must say it boldly. Now, Mr. Didier, with Kabila and prolonging his stay in power, the Congolese security forces have killed at least 6 people and injuring 68 others at the national-wide protest that was happening for his call. And also, it was also amended that it was supposed to end in the late 2016 step down. Can you give us a more report on what has the UN said about this excessive force that they use to the people of Congo? Thank you very much. I would like to thank this channel for the second time to give me the opportunity to be here again on long way from London. And before that, I want just to remember one of our friends, the combatant
comes from London, he passed away last week. His brother Muki is a friend of mine, and that's why you can see me on black here because we got we are mourning now in Congo, in London, because of this man was one of human rights activists as well. Is my brother here, Mr. Nzusi Advocate. So it's very, very painful for me, but I want to just try to do something to defend Congolese. That's why I'm here. Thank you. You know, Kabila is somebody who, as you see, is defending Congo. And we are going to march, even here in South Africa, all over the world, we're going to march so that we're going to put the pressure in the countries. They're talking about SADC here. I don't see the reason for which the Congo is in the SADC, because we're Central Africa, and being in SADC, it reinforces the idea that it's just for mere exploitation. And even in that SADC that we are, we live in South Africa, but we don't have the same benefit that all the SADC states have in South Africa or in any other state. So what is the point of being in SADC? Regarding the international community, I'm a little bit diverting from the question that you have asked. I truly apologize, but you need to set the truth here. So even in this international community, as my brother said, the MONUSCO has been there. They had been conniving, even in raping the women in the East. They raped the women and they were just scot-free, left the country without any impunity. So it's really detrimental to the Congolese people, and we are now trying to bring the solidarity of the South Africans and any other African person that has got the human rights and at heart, because Congolese lives matters. In South Africa, we're going to have a demonstration the next few days on the 15th of January. We are preparing for that. We want Mr. Kabila out of that country. We want all the Rwandese people, and I'm saying it boldly, to go out of that country, because that country belongs to Congolese. Whether they like it or not, they're not going to divide Congo. My brother might be from the East. Congolese, we love each other. We are one, and we're going to set a bar. And if we were to build a wall like Mr. Donald Trump, President Donald Trump, we will build it around the eastern side so that Rwandese, Ugandese, and Burundis won't have a place to come in the Congo. Enough is enough. Congolese lives matter. Mr. Kabila, in one word, is not going to hold elections. Now, Mr. Isia, does Congolese law prohibit politicians and their families from having business interests? Because the scope of Kabila's empire has only recently become visible right now. There's allegations that him and his own family members are among the biggest beneficiaries of those changes that are happening in Congo, including his sister, including his brother. These are the allegations that we know. Does the law of Congo prohibit politicians from doing business? Thank you very much for the question. You know, this is just to show how Congo is being sold. Because himself is taking resources of Congolese like diamond, mineral, everything for free. Nobody knows how many tons of those minerals are going outside Congo. When you go to the Zambia and Congo's border, you can see trucks coming here in South Africa to cross Durban and take the boat to Asia or Europe. This is the empire of Kabila, and that's why you can say that Congo is still poor, because people of Congo, they don't benefit about any mineral resources. The Western European, all that companies, British, American, they went to Congo to loot our mineral resources for free, I'm telling you. And Kabila also is encouraging this just to keep his own power. And those people are looting Congo for his security. That's why you can see that there's nothing that's been done since people are killing, because they know that, as my brother said here, they don't care about Congolese lives. That's why you can see, even in Congo, the people are suffering.
There is dirty everything. This is not just about the war, but this is like killing Congolese people. We don't have access in the health services. We don't have access in the schools. We don't have access in education. There's no education in Congo. All that is just to make Congolese to suffer more so that they can benefit on our minority. This is the key question. Why even people are going to ask why those people, they are rich but they are still living in poverty. Can you say about the law? You know, there's no law and order. That's why we are here. We want to get this message through, to get law and order in Congo. All these personalities in Congo, they've got free visa to come here in South Africa. Can you understand? People are looting. Advocate last program we made here, he said that he knows where Kabila is all merchant here in South Africa. There is $1 billion from Congo coming here in South Africa. How can you believe that people of Congo are suffering, and those people, they are bringing the money from Congo here? That's why the advocate is gonna go to engage an investigation to know exactly what is going on, to stop this kind of violation of human rights and looting of Congolese, wealthy Congolese resources, and bring it here in South Africa. Just a call we are making to those audience from South Africa to understand what is going on in Congo and South Africa. They are like encouraging this. Now, Mr. Isaiah, you spoke about no jobs and education also being a problem in Congo. Can you confirm the allegations that Kabila and his siblings have assembled an international business network stretching across at least to 70 companies? Is this true? Is this happening in Congo? Is this happening while the people of Congo are facing the suffering? Well, there's a leader who's leading them, and this leader is taking the mineral resources of Congo to other countries and still spreading it around to his family. Can you confirm these allegations? Is it something? It is. I can confirm, because not Congolese people who publish this news is from one of magazine from the United States. You know, the one journalist, of Wall Street journalist, who published this $15 billion from Congo in Kabila's business empire, and this organization in Paris, they call Paris Paper. You know, this organization, they publish as well Kabila's sibling, the fortune of more than 30 million. You understand? They are taking this and put in bank, you know, having a bank to protect their wealth out of Congo. Is it true? Is it true? Because there's investigation going on with international a newspaper, not Congolese newspaper, accusing Kabila. This is Bloomberg is also writing about it. Exactly. It's not Congolese. It is true. Because Kabila has been there 17 years in Congo, but he never even built his own palace in Congo. He built, can I explain you one thing, like customs? You know, the custom. There is financial, you know, contribution for the budget from customs and all minor. But now the budget is down because the customs is away. They are taking away from Congo port to Dar es Salaam in Tanzania. And the Kabila built the building and transferred the custom of Congo to Dar es Salaam in Tanzania port. Can you understand that? This is the billion of dollars going away from Congo economy, from the Congolese people, and profiting to foreign countries. You know? Now, Advocate, I want to come to you and ask you this question. Now, is there any reason or rather a reason to why the president is ignoring the pleas by the U.S.? There's also the European Union, the majority of the Congolese people, to hand over the power to hand over power from next week. Is there a reason why he doesn't want to hand over, to just give up and give it to the next person, as the Congolese people are already crying out? We've seen when the Zimbabweans were saying no, this enough is enough, and they protested, and this is what they did. Any reason as to what he is ignoring the U.S. pleas? The only reason for Kabila to retain
into power is that you know, he is well connected. He's having his protectors within AU and international. If you do research about the business network that Kabila is having, you will be quite shocked. And checking the position that the Congolese are finding themselves there in DRC, you'll be surprised. You know, there are no basic human rights promotion in Congo, education, health, you understand, basic human rights, you know, they're not there, you understand. So Kabila will not relinquish power now, you understand. You are supposed to be, they announced, this international organization, they've announced that Kabila must leave his position last year around December. Then he didn't, he told them that he can't. Then they extended it up until the 23rd of this year. July, and then no, December this year. December, yes. Yeah, yes. 23rd December this year, 2018. You understand? He's still there. So you'll ask yourself a question as to how Congolese are going to have what we call a free and fair election presided by this illegitimate president called Kabila. Why the AU still protecting this person? Why SADC? Why UN protecting this person? The reason behind this is that this international community and these other leaders, they benefit in Congo. Their business in Congo, they're mining in Congo, they're expropriating Congolese minerals without the benefit of the Congolese, in giving Kabila the peanuts. You see, why China is so interested in Congo? Why China decided to say, no, we'll construct a free road in Congo without any payment? You understand? They did that because they know that, no, there are a lot of kickbacks that they're going to get. They will expropriate the minerals of Congo. Congo is one of the richest, is one of the virgin countries in Africa, rich in minerals and in agriculture. You understand? That is why the imperialists will fuel this tension in Congo so that they can benefit in expropriating the resources of Congo without benefiting the poor of the Congolese people. Our concern as activists of human rights is that this must come to an end. Kabila must leave his office, and the AU must come with an interim leadership that will facilitate the process of a free and fair election in DRC. It has been long. They think it has been prolonged unnecessarily so because of the unfair, unlawful beneficiation of these leaders from SADC region and other international organizations. Okay, thank you so much. And gentlemen, we do appreciate that information and your time, and unfortunately we are running out of time. And that was Mr. Jean Bassa, who is from DRC diaspora in South Africa on the far left, followed by Mr. Didier Isia, who's the president of the CCCP. He comes straight from London, and also with Advocate Ntuseli Bempe, who's a political analyst and human rights activist, giving us more of information of whether will Kabila go or not. This we'll have to find out as the elections are coming this year in December the 18th. Stay tuned for more news and updates, and we'll take you to the break.